क्या आपका ताल्लुक किसी ऐसे शोबे या काम से है जहां पर आपको बहुत बड़ी बड़ी या लंबी लंबी रिपोर्ट्स पढ़नी पड़ती है, उन पर अपना तज्जिया लिखना पड़ता है या उनको समझना पड़ता है? एआई ने ये काम आपके लिए आसान कर दिया है। मेरा नाम कैसर रोंजा है और ये उर्दू एआई है, जहां हमारा मकसद आसान अल्फाज में आम लोगों को मसनूई जहानत, जनरेटिव एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समझाना या सिखाना है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप बहुत बड़ी फाइल्स को एआई की मदद से आसान तरीके से समझ सकते हैं। चलते हैं स्क्रीन पर। इस वक्त मैं मौजूद हूँ चैट जीपीटी में। आप ये काम डीप सीक पे, ग्रोक पे, क्लाउड पे या गूगल जेमिनाई पे या किसी भी एआई मॉडल पे कर सकते हैं जो आपको फाइल अटैच करने का ऑप्शन देता है। हम चलते हैं और हम अपनी यहाँ से फाइल अटैच करते हैं। हमने अपनी फाइल अपलोड में गए और हम अपने जहाँ पर हमने फाइल रखी थी वहाँ से ये फाइल अटैच की। इस वक्त जो मैंने फाइल अटैच की है वो रिसेंटली जो रिपोर्ट पब्लिश हुई है, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025, वो फाइल अपडेट की है। और मैंने ये फाइल पढ़ी नहीं है चूँकि बहुत बड़ी है, मेरे पास टाइम की कमी थी। मैं एक अखबारी सहाफ़ी हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, या लॉयर हूँ या मीडिया रिपोर्टर हूँ। तो मैं क्या करूँगा कि मैं चैट जीपीटी के पास जाऊँगा और मैं उसे कहूँगा कि तुम मुझे मुझे इस रिपोर्ट में से पाकिस्तान के हवाले से जो फैक्ट्स और तज्ज़े हैं वो एक टेबल की सूरत में पेश करो। ठीक है, अब मैंने इसको बताया है। अब मॉडल क्या करेगा कि उस फाइल को पहले पढ़ेगा, समझेगा और जो भी चीज़ें हैं वो एक टेबल की सूरत में प्रेजेंट करेगा। मैंने उसे नहीं कहा कि मुझे रिपोर्ट लिख कर दो या क्या करो। उसके पीछे रीज़न ये है कि मैं चाहता हूँ कि मुझे एक दफ़ा इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि किन किन बातों पर यहाँ पर इस रिपोर्ट के अंदर जिक्र किया गया है, जहाँ फिर मैं वहाँ से समझ कर मुझे अपने लिए जो मेरा मकसद है या जो मैं रिपोर्ट करना चाहता हूँ उसको मैं कवर कर सकूँ। अब मॉडल जो है वो इस रिपोर्ट को एनालिसिस कर रहा है इसका, इस रिपोर्ट का। अब देखते हैं कि ये किस जवाब के साथ हमारे पास वापस आता है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ उसने तकरीबन कोई 10 के करीब उसने जो है वो डेटाबेस टेबल्स दिए हैं जिसमें उसने बताया हुआ है कि क्या क्या इंफॉर्मेशन है, क्या क्या नंबर्स हैं या फैक्ट्स हैं। अब मैं सब चीज़ों पे नहीं जाना चाहता क्योंकि रिपोर्ट बहुत बड़ी है, मैं इतना नहीं लिखना चाहता। मैं सिर्फ इस तरफ जाना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में जब से तालिबान ने कंट्रोल लिया उसके बाद क्या फ़िक्र थी। तो मैं सिर्फ पॉइंट 6 जो है उस पे पॉइंट 6 पर मेरा फोकस है। इस हवाले से मज़ीद मालूमात इस रिपोर्ट से निकाल कर दो। कि पॉइंट 6 जो मेंशन हुआ है इस हवाले से मुझे मज़ीद मालूमात चाहिए। अब वो सिर्फ उस एलिमेंट पे फोकस करेगा कि जब से अफ़गानिस्तान पर तालिबान ने अपना कंट्रोल संभाला उसके बाद से क्या चीज़ें चेंज हुई हैं। तो अब उस पर आप देखेंगे, उस पर जो है वो एक टेबल पेश किया है कि इसमें ये चीज़ें हुई हैं। अब ये मेरे अपने इंटरेस्ट पे है कि मैं इसको इसी ही पूरे टॉपिक को लेना चाहता हूँ या इस पे मज़ीद ब्रेक डाउन करना चाहता हूँ। मैं इसे कहूँगा कि इस टेबल में दी गई मालूमात की बुनियाद पर एक मज़मून का खाका पेश करो आउटलाइन की सूरत में। अब मैं उसको सिर्फ अभी लिखवा नहीं रहा मैं, क्योंकि लिखना आप सहाफ़ी हैं, आप वैसे लिखा रही हैं, वो आपका अपना काम है। अभी हम इसमें अभी भी हम सिर्फ आउटलाइन लेके आ रहे हैं। अब आउटलाइन मिल के आ रही है, मैं इसको समझूंगा कि इसको मैंने पूरे जो है वो क्या जो अवामिल हैं या तासुरात उसे पूरे पे लिखना है या इसमें से भी मैं अभी कुछ जो है वो स्पेसिफिक चीज़ जो है वो लेना चाहता हूँ। अगर मैं चाहूँ तो इस पूरे पे लिख सकता हूँ या फिर मैं अपने इंटरेस्ट और अपने
جو ضرورت ہے اس کے حساب سے کسی مخصوص چیز کو پکڑ کر اس پہ میں مزید لکھ سکتا ہوں، اپنا فیڈ بیک دے سکتا ہوں، اپنی رائے دے سکتا ہوں، اور اس پہ اس طرح میں اپنی ایک اسٹوری پوری کی پوری اپنی میڈیا کے لیے، اپنے سوشل میڈیا کے لیے یا بلاگ کے لیے یا نیوز پیپر کے لیے کریٹ کر سکتا ہوں. فار ایگزامپل میں اپنا کچھ اس میں کام نہیں کرنا چاہتا ابھی، مجھے کرنا چاہیے بٹ بیکاز اٹس ناٹ ٹاپک آف مائی انٹرسٹ، تو میں کہتا ہوں کہ اس انفارمیشن کے بیس کے بیسس پر ایک 700 لفظوں کا آرٹیکل لکھو. صحیح. اب انفارمیشن چونکہ میں نے کیا کیا، پہلے پوری رپورٹ، پھر اس میں سے جانا کہ اس میں کیا ہے، پھر اس کو فردر میں نے جو ہے وہ آؤٹ لائن پہ گیا، اس کو مزید بریک ڈاؤن کیا، تو توڑتے میں بہت ابھی ایک مخصوص پہلو پہ پہنچا ہوں. اب یہ مجھے وہ جو ہے وہ ساری رپورٹ دے رہا ہے. ابھی بھی یہ فائنل نہیں ہے، ابھی میں آپ کو ایک اور اس کا آخری اسٹیپ دکھاؤں گا کہ اگر آپ لکھنا چاہتے ہیں اور بہتر لکھنا چاہتے ہیں، ضروری یہ ہے کہ آپ پڑھیں، اگر پڑھیں گے نہیں تو آپ کو مزہ نہیں آئے گا اسٹوری لکھنے میں، اپنی بات کرنے میں. بٹ اگر آپ پڑھنا وہی چاہتے ہیں جو آپ لکھنا چاہتے ہیں، تو پھر اس کے لیے یہ طریقہ بہت بہتر ہے. اب ہمارے پاس ایک جو ہے وہ حل بھی آ گیا ہے، صرف چونکہ اب یہ آؤٹ لائن کو فالو کر رہا ہے جس کی ہم نے اپروول دی تھی. صحیح ہے. تو اب یہ پوری آؤٹ لائن کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے ریڈی ہو گیا ہے. اب لیکن اس طرح یہ مزے کا نہیں لگ رہا، یہ کھوکھلا سا لگ رہا ہے. سو میں اسے کہوں گا کہ اس کو اس طرح لکھو جیسے یہ ایک پرسنل ریفلیکشن ہو. اس میں کوئی ہیڈنگ نہ ایڈ کرو بلکہ اس کو ایک ٹرانزیشنل اور کنورزیشنل اسٹائل دو، تاکہ یہ ایسے نہ لگے کہ آپ نے کسی مطالعہ پاکستان میں مضمون لکھا ہے، بلکہ آپ ایسا ایک امپریشن شو کرو کہ آپ نے واقعی میں اس کو فیل کیا ہے، پڑھا ہے. اور اس حوالے سے اب آپ دیکھیں کہ یہ کس طرح اس کو ایک بہت ریفلیکٹیو، ٹرانزیشنل اور کنورزیشنل اسٹائل میں مضمون کو بنا کر آپ کو دے رہا ہے، جو اگر آپ اپنے سوشل میڈیا پر پبلش کرنا چاہتے ہیں، اپنے اخبار میں پبلش کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کے لیے ایک بہت بہترین قسم کا ایک مضمون جو ہے، جو فیکٹس کی بنیاد پر ہے، وہ بن کے آیا ہے. آپ میری سجیشن یہ ہوگی کہ آپ اس کو مزید امپروو کرو، اپنی اس میں ریکمنڈیشن ڈالو. آپ اسے اے آئی کو کہیں کہ اس کو چینج کرو، اس میں یہ پرسپیکٹیو ڈالو، اس میں یہ تم نے بات کیوں کی ہے. جتنا سوال کریں گے، جتنی بات کریں گے، اتنا آپ کو بہتر آپ کو جو ہے وہ خاکہ ملے گا. تو یہ ایک میری کوشش تھی کہ میں جو ہمارے جرنلسٹ دوست ہیں، صحافی دوست ہیں، وہ کیسے اس اے آئی سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اپنی لکھنے کی جو اسکلز ہیں ان کو بہتر کرنے کے لیے. تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ میری کاوش پسند آئی ہوگی. آسان الفاظ میں اے آئی کو سمجھنے اور سیکھنے کے لیے اردو اے آئی کو ضرور فالو کریں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا.